ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାଙ୍ଗି ଯାवा ନା हाय सांग मैंने चलतु आज बहुत दिन पर मुझे वीडियो कर कहीं मो देह खराब था ए चलतु मुझे देखी आप देखो मो देह टे भल लगे आसलानी से दृश्य मुझे वीडियो करुँची चलतु देखेबी आप देखते सोरिष गछ होता फूल तो फुटी नाला ना फुटीगलानी चलतु जा देखा केमी सोरिष फूल ये चलतु मुझे बिलक भी आसीगनी चलतु देखेबी आप सोरिष फूल चलतु ये देखु देखो मु सोरिष बाड़ी भी ना पहुँची गनी चलतु फूल भी देखा। एत सब हो चलतु गोटे देखा कला सोरिष फूल आ धरा सोरिष फूल ये देखु मुझे आप तुलिक देखेमी फूल देखु यहाँ हूँ धरा सोरिष फूल देखो केमिका आ कला सोरिष देखिए देखो यहाँ हूँ कला सोरिष देखो बहुत अलग कला सोरिष आ धरा सोरिष बहुत अलग देखो यहाँ हूँ कला सोरिष केमिका देखो यहाँ हूँ धरा सोरिष कलर भी अलग सब सोरिष भी अलग सोरिष भी होगलानी छोट छोट बेसी बड़ भी नहीं बिना छोट छोट गच देखो ये हूँ सोरिष भी केमिका होगलानी सरुआ मैंने आहरी बड़ हम गच सोरिष भी बड़ हम देखो बड़ बड़ आहरी बड़ बड़ भी हम गच भी बहुत बड़ बड़ हम चलतु देखेबी चियासीड गच तो बुणई देखो चलतु देखा चियासीड गच के बड़ बड़ है आसतु देखा। देखो यहाँ हूँ चियासीड गच देखो यहाँ हूँ चियासीड गच मैंने फास्ट टाइम एत लगा जा पाखे भी शाग का बुणा जाती छोट छोट गच उठी कहीं कम दिन में बुणा से दृश्य देखो युवाक बहुत छोट छोट होती तथा बहुत भल होती भी कम उठी को बेसी उठी टे मुझे बेसिका बुणी दे देखो नाली वाला माछ कहीं आप घर भी आप देखते देखो यहाँ हूँ नाली माछ सतर देखो नाली देखो यहाँ नाली माछ देखो सतर भी नाली पत्र भी नाली नाली देखो यहाँ कहुए नाली माछ देखो यहाँ हूँ नाली माछ घर होता खाଇବା भी भल कहीं ब्लड हम से खाते मैंने भी आमर यहाँ सब वर्ष बुणा जाए देखो पूरा सोरिष फूल आपको मुझे देखी आप देखी ने एवं चलतु जा बादाम माड़ा हम से नंगल होती बादाम माड़ा ना चलतु किए माड़ी माड़ना देखिए आप चलतु देखिए जा देखो यहाँ हूँ बादाम माड़ा सरी जाइए 4 दिन है गच भी उठी ना एवं चलतु आम बिल नंगल होती बादाम माड़ा जाइए एवं माड़ा जीव चलतु देखिए आपको चलतु जा
এই দেখন্তু আখুবাড়ি ବି ଆଖୁବାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଶାଳ ହବ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବିଲକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ ଦେଖୁଛ ଏଟା ହେଉଛି ମାଡ଼ା ଯାଇନି ବାଦାମ କାହିଁକିନା ସେଟା ଲୋକମାନେ କିଣିକି ଏଟା ହେଉଛି କେଉଁ ପାଇଁ ମାଡ଼ା ହେଇନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆମ ବିଲକୁ। ଆମ ବିଲ ତ ବହୁତ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆମ ବିଲ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆମ ବିଲକୁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ନଙ୍ଗଳ କରିକି ପକାଯାଇଛି। ବାଦାମ ମାଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ମାଡ଼ ଯିବ। ଏବେ ଘର ପାଖରେ ବାଦାମ ଏକା ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ବାଦାମ ମାଡ଼ ଯିବ ଦେବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଖୁ ଯେଉଁ ହୁଏ ଆଖୁ ବି ଫୁଲ ବି କେମିତିକା ହୁଏ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆଖୁ ଫୁଲ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖେଇ ବି ନଥିବେ, ଆମେ ତ ଦେଖାଉଛେ ଦିନ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଖୁ ଫୁଲ। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ବି ଦେଖେଇବି କେମିତିକା ଆଖୁ ଫୁଲ ହୁଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଖୁ ଫୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଆଖୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ। सांगितलं ना ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଖୁ ଫୁଲ କେମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ହେଉଛି ଆଖୁ ଫୁଲ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ତ ହେଉନଥିବ କାହିଁକିନା ଆଖୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ହେଉନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖୁ ହେଉନଥିବ, ଫୁଲ ବି ହେଉନଥିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖୁ ଫୁଲଟା ମାନେ ବହୁତ ଟାଣ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ୍ତରେ କାଟିଦେଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦାଫା ତ ଆଣିନଥିଲି, ଦାନ୍ତରେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ କାଟିବାକୁ କେମିତିକା ହେଇଯାଇଛି। ହେଉଛି ଆଖୁ ଫୁଲ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଆଣିଛି ଏହାକୁ ଆଖୁ ଫୁଲ ଘିନିକି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ବାଡ଼ି ହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳା ସୋରିଷ ବୋଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଫୁଲ କେମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବି ଧଳା ଫୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଟା କଳା ସୋରିଷ ବୁଣା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ